अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इस लेक्चर की रीडिंग की ट्रांसलेशन रीड करेंगे। पहले हमने इस यूनिट के 5 लेक्चर कर लिए हैं, काफ़ी सारा हमारा काम हो चुका है। अब ये हमारा छठा लेक्चर है जिसके अंदर हम इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे और इसके बाद हमारा एक लेक्चर रहता है जिसमें हम बच्चे यूनिट के एंड पर मौजूद बुक वर्क को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर बच्चे 4 स्टैंजा हैं, तो शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। अगर तुम ऐसा कर सको, ये उसकी ट्रांसलेशन है बच्चे जिसको हम रीड करने जा रहे हैं। अगर तुम अपने होश हवास कायम रख सको जब इर्द गिर्द के सब लोग अपने हवास खो चुके हों और तुम्हें ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हों, अगर आप खुद पर भरोसा कर सकें। बच्चे, आपने अपनी बुक को अपने साथ रखना है, उधर से सेंटेंस पढ़ना है और इधर से उसकी ट्रांसलेशन देखनी है। जब सब लोग आप पर शक करें और आप उनके शक को भी जगह दो, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार से उकताते नहीं हैं, झूठे लोगों के बारे में झूठ ना बोलो, नफ़रत किए जाने पर नफ़रत ना करो और ना ही बहुत अच्छे बनो, ना ही बहुत अक्लमंद नज़र आओ। जी बच्चे, ये हमारा स्टैंजा 1 की उर्दू रीडिंग। स्टैंजा 2 है बच्चे, अगर आप ख्वाब देखें मगर ख्वाब आपके आका ना बने, अगर आप सोचते हैं मगर ख्यालात आपका मकसद ना बने। यानी बच्चे ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपके साथ कर दूं कि ये कह रहा है कि जो आप ख्वाब देखते हैं, आपने ख्वाबों को अपना मास्टर नहीं बनाना, आका नहीं बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने छोटा मोटा गलत ख्वाब देखे, आप रात को ख्वाब देखें कि मैंने सोते हुए देखा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो जब सुबह उठे तो आपने कहना मैंने तो क्रिकेटर ही बनना है, और क्रिकेट के पीछे लग जाएं और सारी लाइफ अपनी क्रिकेटर तो आप बन ना पाएँ और सारी लाइफ आपकी ख़राब हो जाए। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। आपके चूँकि ख्वाब गलत भी हो सकते हैं, ये नहीं कि आप अच्छे ख्वाब देख रहे हों या आपके ख्वाब ठीक हों। आपने वो ख्वाब देखना है। ख्वाब से मुराद बच्चे क्या है? ख्वाब से मुराद है, यहाँ जो हमने मुराद लेनी है वो ये है कि आपने बैठकर, जागते हुए सोते हुए नहीं, बैठकर सोचना है और अपना गोल आइडियल बनाना है और उसके ऊपर अमल करना है। ये वो आपका रियल ख्वाब है। ये वो ख्वाब की बात कर रहा है कि अगर आप सो रहे हैं और आपने देख लिया है कि आपने सोते हुए देखा है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या रोनाल्डो की तरह फुटबॉलर बनूंगा, और बाद में आप बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, तो उससे मुराद ये है कि फिर आपने उस ख्वाब को अपना आका नहीं बनाना। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हावी हो जाए और आप उसके पीछे लगे रहें, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दें और नाकाम हो के फिर सर पकड़ के बैठे हों। तो ऐसा नहीं है, वो वाले ख्वाब आपके आका ना बने। अगर आप ख्वाब देखें मगर ख्वाब आपके आका ना बने, अगर आप सोचते हैं मगर ख्यालात आपका मकसद ना बने। अब दूसरी बात मज़े की, वो कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं मगर ख्यालात आपका मकसद ना बने। अब देखें बच्चे, आपका जो स्टैंडर्ड है वो है, आपकी जो एज है 14 साल, 15 साल या मैक्सिमम 16 साल होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो बात सोच रहे हैं, आपने उसको अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना। मे बी आप गलत सोच रहे हों। ऐसा ना हो कि आपने कोई डिसीजन लिया है और आपने वो डिसीजन लेके आपने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो डिसीजन क्या था? गलत था। तो इससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने उन ख्यालात को अपना मकसद नहीं बनाना। अपना आइडियल बनाते हुए अपने टीचर से मशवरा करना है, अपने वालदैन से मशवरा लेना है, अपने ट्यूटर से, सब से मशवरा लेने के बाद फिर आपने मंजिल मकसूद को आपने क्लियर करना है। तो ये उस बात की, ये उसकी तरफ इशारा है कि आपने उन ख्यालात को अपना मकसद नहीं बनाना। आगे देखते हैं, अगर फ़तह और नाकामी दोनों का सामना कर सको और इन दोनों बहरूपियों धोखेबाजों को बराबर समझो। इससे मुराद ये है कि बच्चे आपने फ़तह और नाकामी, सक्सेस और फेलुअर में अपनी ऊपर ज़्यादा असर नहीं लेना। अगर आप फ़तह पा लेते हैं किसी काम के ऊपर तो आपने ज़्यादा मुतकब्बिर नहीं हो जाना, गरूर आपके अंदर ना आए। और अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो ये आपके ऊपर स्ट्रेस का बायस नहीं बनना चाहिए। अगर आप सच को सुन सको जो आपने बोला है और इसे बदमाशों ने तोड़ मरोड़ कर आंखों के जाल के लिए इस्तेमाल किया हो। इससे मुराद ये कि बच्चे कि अगर आपने
کوئی بات کہی ہے اور آگے غلط طریقے سے پہنچائی گئی ہے، حالانکہ آپ کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں تھا، تو آپ نے اس کو حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ سننا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھو جن کو بنانے میں آپ نے زندگی لگا دی ہو، اور جھک کر پرانے اوزاروں سے دوبارہ بناؤ، اور جھک کر انہیں پرانے اوزاروں سے دوبارہ بناؤ، یعنی کہ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی، جو چیزیں ٹوٹ گئی ہیں جن کے بنانے میں آپ کی زندگی لگی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ گئی ہیں تو آپ نے پھر اپنا کام ختم نہیں کر دینا، دوبارہ اٹھنا ہے، چیزوں کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہے اور انہیں جوڑنا شروع کر دینا ہے۔ سٹینزا 3 ہے بچے، اگر آپ اپنی تمام کامیابیاں ایک ڈھیر میں رکھ دو اور اسے پیچ اینڈ ٹاس کی ایک باری کی طرح سب کچھ داؤ پر لگا دو اور ہار جاؤ اور ابتدا سے پھر شروع کرو اور اپنی ہار پر کبھی بات بھی نہ کرو، اگر آپ اپنے دل، اعصاب اور پٹھوں کو مجبور کرو کہ وہ تمہاری خدمت کریں جبکہ وہ کافی عرصہ پہلے تھک چکی ہوں، بس آپ ڈٹے رہو جبکہ تمہارے اندر کچھ بھی باقی نہ بچا ہو سوائے ایک پختہ ارادے کے جو ان سب سے کہے، یعنی دل، اعصاب اور پٹھوں سے کہ ڈٹے رہو۔ اس میں بچے یہ ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، ہولڈنگ آن، کوئی بھی کامیابی جو آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آپ نے ثابت قدمی سے حاصل کرنی ہے، استقامت سے حاصل کرنی ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ یونٹ 7 کا بچے سٹینزا 4 ہے، اگر آپ ہجوم کے ساتھ بات کر سکو مگر اپنی خوبی برقرار رکھ سکو، بادشاہوں کے ساتھ چلو مگر عوام سے اپنی وابستگی نہ چھوڑو، اگر نہ دشمن اور نہ ہی دوست تمہیں نقصان دے سکیں، اگر تمہاری لوگ تمہارے لیے اہم ہو مگر کوئی بھی اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری ضرورت بن جائے، یعنی اس کے بغیر آپ پھر رہ نہ سکو، اگر آپ ایک ناقابل معافی لمحے کو بھار دو 60 سیکنڈ کی مکمل دوڑ سے، تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہاری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے تم ایک مرد بن جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر تم ایک مرد بن جاؤ گے میرے بیٹے۔ اصل میں بچے یہ جو پوری ہماری نظم ہے یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، اس نے کافی ساری نصیحتیں اپنے بیٹے کو کہی ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنے آئیڈیل کیسے بنانا ہے، اس نے اپنا خیالات کو کیسے سوچنا، کیسے ہے خیالات کے اوپر کیسے قابو پانا ہے، ناکامی کے اندر اس نے کیسا ریئیکٹ کرنا ہے اور کامیابی کے اوپر اس نے کیسا ریئیکٹ کرنا ہے۔ اگر جب وہ بڑے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، پیسے والے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہو تو اس نے بھول نہیں جانا کہ اس نے اپنا تعلق غریبوں کے ساتھ ختم نہیں کرنا۔ تو یہ ساری نصیحتیں تھیں بچے ایک باپ نے جو اپنے بیٹے کو کی ہیں، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے نظم کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی ساری سمجھ آ جائے۔ تو ٹھیک ہے بچے، ملتے ہیں لیکچر نمبر 7 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔